So mayong adlaw kaninyo mga uncle no. So for today's video kanang orasa kay paniod to rin naman niod to rin yung mga uncle no. Kay gigusla naman ang inyong uncles ko gikan nita na og biyahe no sa kadalanan. So ang panahon kay gaon-uwan mao nang maniod to sa ta mo break sa takadiyot. Og shout out dai ko dihas mga kauban ako nga riders no. Hinahinay lang ta diha mga uncle sa pagpadagan og sa pag-accept sa mga booking kay gaon-uwan lang panahon, lain ang panahon, slide kayo ang kalsada. So maginahinay lang ta, ampingi inyong customer ug ampingi inyong kaugalingon kay naara ba dyan naghuwat sa tagsa na nga balay atong pamilya, atong mga anak. So maginahinay lang gid ta og padagan no. Total maabot ra bitaw ta sa destination. Basta mag-amping lang kay lisod ra ba karon ang panahon mga uncle no. Dili na to matag-an ang disgrasya or ikaw ang makadisgrasya. So mag-amping lang ta mga uncle no. Magsampit lang ta sa labaw makagahom sa tanan og siya ra bahala nimo. So mao to didto ra taman atong video og voice over mga uncle no. Ayaw kalimot sa pag-follow, like and share. Daghang salamat.